بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأعزاء المشاهدين والمشاهدات في درس جديد من تعلم اللغة الإنجليزية. درسنا اليوم سيكون حول tools، يعني قاع داك الأدوات اللي كنستعملو في حياتنا اليومية كما ترون في الصورة أمامكم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. قبل ما نبداو فقط التذكير، ما تبخلوش علينا بداك الحركة البسيطة واليسيرة ديال لايك وبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم وتفعيل زر الجرس باش تطلعوا بالفائدة. دائما أحييكم وأحترمكم وأتمنى لكم كل التوفيق من أخوكم مصطفى، أستاذ اللغة الإنجليزية بولاية نيويورك. نبدأ على بركة الله. Drill, drill bit, chainsaw, pick, tape measure, level, mallet, chisel, vise, saw, blade, pliers, screw, screwdriver, monkey wrench, file, spring, anvil, toolbox, wrench, bolt, nut, washer, handle, hammer, nail, screwdriver, nail, hammer, handle, washer, nut, bolt, wrench, toolbox, anvil, spring, file, monkey wrench, screwdriver, screw, pliers, blade, saw, chisel, vise, level, mallet, tape measure, pick, chainsaw, drill bit, drill, drill, drill bit, chainsaw, pick, tape measure, level, mallet, vise, chisel, saw, blade, pliers, screw, screwdriver, monkey wrench, file, spring, anvil, toolbox, nut, washer, bolt, wrench, hammer, handle, nail, hammer, nail, hammer, handle, nail, handle, hammer, hammer, washer, nut, bolt, wrench, bolt, wrench, bolt, wrench, toolbox, anvil, toolbox, anvil, toolbox, spring, file, monkey wrench, file, monkey wrench, screwdriver, monkey wrench, screwdriver, screw, screwdriver, screw, pliers, saw, blade, pliers, chisel, vise, level, mallet, tape measure, pick, chainsaw, drill bit,
chainsaw, drill bit, drill, drill bit, drill, drill bit, chainsaw, pick, tape measure, level, mallet, chisel, saw, blade, pliers, vise, spring, file, monkey wrench, screwdriver, screw, nail, hammer, handle, washer, nut, bolt, wrench, toolbox, anvil, spring. وبذلك نكون قد انهينا هذا الدرس. شكرا على المشاهدة، شكرا لكم بزاف على المشاهدة، وما تنسوناش من الحركة اليسيرة والبسيطة اللايك إلى عجبكم الفيديو. ديروا لنا اللايك واشتركوا مع الأصدقاء ديالكم باش يستافد الجميع. ومرة أخرى شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.